ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمحسنين، روح الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم علوي، وإلى روح شيخنا مؤسس الشافعية كحاج عبد الله الشافعي وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang syarah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Maka pengarang Dr. Wahb Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau berjumpa nasabnya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya, yaitu Sayyidina Abdul Manaf, dan beliau ini dilahirkan di kota Gaza di Palestina pada tahun 150 Hijriyah, wa huwa amu wafati Abi Hanifah. Itulah yang merupakan tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Jadi Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Setelah beliau meninggal oleh ayahnya di kota Gaza, maka ibundanya beliau membawa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ke kota Makkah Al-Mukarramah, tempat kakek-kakeknya. Maka beliau tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan yatim, menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda, yaitu disebutkan di sini pada usia 7 tahun. Kemudian beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu an dalam usia 10 tahun. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa sami'a minhul Muwatta wa hafidhahu fi tis'i layalin. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mendengar langsung dari Al-Imam Malik kitab Al-Muwatta, dan beliau menghafalnya selama 9 malam. Subhanallah, 9 malam beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu an pada usia yang masih muda 10 tahun. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dinamakan sebagai kitab Muwatta dikarenakan Imam Malik mengatakan, aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah. Aku telah menunjukkan kitab aku ini kepada 70 ulama di kota Madinah Al-Munawwarah. Fakulluhum wata'ani alaihi. Maka 70 ulama ini semuanya sepakat dengan aku, setuju dengan aku. Maka kata Imam Malik radhiyallahu an, fasammaituhul Muwatta, maka aku menamakan kitab ini sebagai Muwatta, artinya kitab yang disepakati, disetujui oleh 70 ulama di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Al-Imam Malik radhiyallahu an merupakan guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, sampai-sampai Al-Imam Malik dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, qala anhu Syafi'i rahimahullah, Malikun ustadhi wa anhu akhadtul ilma wa huwa al-hujjatu baini wa bainallahi ta'ala
wa ma ahadun amannu alayya min malikin wa idza dzukira al-ulama'u famalikun an-najmu ats-tsaqibu. Kata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Malikun ustadhi, Imam Malik merupakan guru aku. Wa anhu akhadtul ilma, dan dari Imam Maliklah aku belajar ilmu-ilmu agama. Wa huwal hujjatu baini wa bainallahi ta'ala, dikarenakan Imam Malik radhiyallahu an merupakan guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa huwal hujjatu baini wa bainallahi ta'ala, Imam Malik merupakan hujjah aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an beliau mengatakan wa ma ahadun amannu alayya min malikin, tidaklah ada seorang yang lebih banyak kebaikannya kepada aku daripada Imam Malik radhiyallahu an, karena beliau banyak menimba ilmu langsung dari Al-Imam Malik radhiyallahu an. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an beliau memuji gurunya. Kata beliau, wa idza dzukiral ulama'u famalikun an-najmu ats-tsaqibu, kalau disebutkan para ulama maka Imam Maliklah an-najmu ats-tsaqib, bintangnya. Artinya karena begitu hebat keilmuan daripada Imam Malik radhiyallahu an yang sudah dipelajari langsung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau dikatakan oleh murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kana afqahan nasi fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an merupakan orang yang sangat paham terhadap Al-Quran dan sangat paham terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an beliau mengatakan, ma ahadun massa biyadihi mihbaratan wa qalaman illa walisyafi'i fi unuqihi minnatun. Tidaklah ada seorang ulama yang menyentuh tangannya akan tempat tinta dan pena, melainkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, di punggungnya, di leher ulama tersebut ada minnah, ada kebaikan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Artinya apa? Bahwasanya para ulama banyak sekali yang belajar langsung ilmu agama dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau memiliki murid yang masyhur. Ada 5 orang murid beliau, 2 yang sudah masyhur dan terkenal, yang merupakan murid-murid beliau di kota Mesir. Maka yang pertama adalah Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu an, yang kedua Al-Imam Al-Buwaiti. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan Al-Imam Buwaiti ini namanya Yusuf bin Yahya Abu Ya'qub, dan beliau ini masjunun bi Baghdad bisababi fitnatil qawli bi khalqil Qur'ani allati atharaha al-Khalifatul Ma'mun. Beliau dipenjara di kota Baghdad, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah dipenjara di kota Baghdad dengan sebab fitnah, ujian bahwa beliau mengatakan Quran kalamullah, dipaksa oleh penguasa harus mengatakan Quran merupakan makhluknya Allah. Beliau tidak mau, tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Dengan sebab pendapat beliau demikianlah beliau dipenjara di kota Baghdad. Yang kedua adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliaulah yang menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengajar. Jadi banyak majlis-majlis daripada Al-Imam Asy-Syafi'i
yang digantikan oleh Al-Imam Al-Buwaiti yang pertama. Yang kedua digantikan oleh Al-Imam Al-Muzani sepeninggal daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Sampai-sampai pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah direkomendasikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Imam Al-Muzani merupakan orang yang menolong madhab aku. Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i lestari sampai hari ini sebab daripada diantaranya dua murid Imam Asy-Syafi'i ini. Yang pertama Al-Imam Al-Buwaiti, yang kedua adalah Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bagaimana ibadah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa kana yakhtimul Qur'ana fi kulli yawmin khatbatan. Adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an selalu mengkhatamkan Al-Quran sehari satu kali. Di luar Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dapat mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Wa fi Ramadana yakhtimu sittina khatmatan kulluha fi sholati. Pada bulan puasa, bulan Ramadan, maka Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dapat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Semuanya beliau baca pada waktu beliau melakukan sholat. Subhanallah, 2 kali khatam setiap Ramadan seharinya. Sebulan penuh beliau dapat khatam Qur'annya sampai 60 kali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ma kadzabtu qattu wa la halaftu billahi shadiqan wa la kadhiban. Aku tidak pernah berdusta sedikit pun. Subhanallah. Ulama Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, aku tidak pernah berbohong sedikit pun. Yang kedua, wala halaftu billahi shadiqan wala kadhiban. Aku tidak pernah bersumpah menyebutkan nama Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menyebutkan kalimat wallahi, tidak pernah menyebutkan kalimat wabillahi, tidak pernah menyebutkan kalimat watallahi, tidak pernah menyebutkan demi Allah, tidak pernah, baik dalam kondisi benar apalagi kondisi yang tidak benar. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, wa ma taraktu ghuslal jumu'ati fi baradin wala safarin wala ghairihi. Aku tidak pernah meninggalkan mandi sunnah Jumat. Ini subhanallah, perkara yang sunnah saja, mandi sunnah Jumat, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an tidak pernah meninggalkannya. Di musim panas, di musim dingin, dalam safar, tidak dalam kondisi safar, tetap dikerjakan mandi sunnah Jumat. Kenapa demikian? Karena begitu hebat beliau, maksimal dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan ucapan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa syib'atan tarahtuha min sa'ati. Tidaklah aku merasa kenyang selama 16 tahun. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an beliau makan tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Artinya beliau berpuasa illa syib'atan tarahtuha min sa'ati, kecuali hanya sekali saja, 1 jam saja. Ini pun pada waktu mengunjungi murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu beliau mengunjungi muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, datang ke rumahnya sampai menginap di rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Maka anak beliau Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal melihat bagaimana sosok perilaku ibadah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, guru ayahnya. Maka dilihat oleh Al-Imam Abdullah, Al-Imam Asy-Syafi'i pada waktu disediakan makan, beliau makan dengan makan yang sangat banyak sampai beliau kenyang. Katanya Imam Syafi'i ini kalau makan gak pernah kenyang, tapi beliau lihat langsung di rumah ayahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Asy-Syafi'i makan sampai kenyang. Beliau perhatikan sampai kemudian beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, katanya guru engkau tidak pernah kenyang pada waktu makan. Kenapa pada waktu di rumah kita Al-Imam Asy-Syafi'i begitu hebat makannya sampai kenyang? Maka Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala, wahai Imam Syafi'i, kenapa demikian? Engkau makan hari ini sampai kenyang, setahu aku engkau tidak pernah makan sampai kenyang. Apa jawaban daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Aku tahu bahwasanya ayah engkau adalah orang yang paling warak di kota ini, orang yang paling ikhlas di kota ini, orang yang paling zuhud di kota ini. Setiap makanan orang yang ikhlas, orang yang warak, orang yang zuhud adalah sebagai obat. Maka aku berharap mengambil keberkahan dari makanan yang ada di rumah ayah engkau, karena tabarrukan mengambil keberkahan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an selama 16 tahun tidak pernah makan kenyang, kecuali sekali saja pada waktu mengunjungi rumah muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Beliau ini kana imaman fil hadithi was sunnati wal fiqhi. Adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, imam, pemimpin dalam hadis, dalam sunnah, dalam fiqih. Sampai-sampai Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, beliau mengatakan, ra'aitu Ahmada ka'annallaha qad jama'a lahu ilmal awwalina wal akhirin. Aku melihat guru aku Al-Imam Ahmad bin Hanbal seolah-olah Allah telah menghimpun, Allah menggabung ilmu orang-orang yang terdahulu dan sekarang kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an. Kenapa demikian? Karena sangat luas ilmu daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu kana radhiyallahu anhu yahfadhu alfi hadithin. Adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau menghafal 1 juta hadis. Menghafal, bukan membaca. Beliau menghafal 1 juta hadis. Dan beliau wasannafa kitabahul musnada wa jama'a fihi minal hadithi ma lam yattafiq li ghairihi. Dan beliau menyusun satu kitab yang bernama Al-Musnad, masyhur sampai hari ini, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau menghafal hadis sampai 1 juta hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an wa kana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin 300 rak'atin. Ibadah Imam Ahmad bagaimana? Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal salat sunnahnya sehari semalam sampai berapa rakaat? 300 rak'atin, sampai 300 rakaat beliau kerjakan sehari semalam salat sunnahnya, karena begitu sangat luar biasa mengikuti kerjaannya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Dan pada waktu beliau sudah melemah karena beliau dipukul, dengan sebab beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, beliau dipukul, dicucuk perutnya dengan pedang, dilempar, diinjak-injak oleh penguasa di zaman beliau. Sampai berapa kali dan berapa periode penguasa? Yang pertama Al-Mu'tasim, yang kedua Al-Wathiq. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu beliau sudah melemah karena kondisi beliau, yang dimana pengarang rahimahullah beliau menyebutkan kenapa sampai melemah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, li'annahu rahimahullahu ta'ala hubisa 28 syahran, beliau ditahan oleh penguasa di zamannya sampai 28 bulan. Kana fiha yudrabu kulla qalilin bisyati ila an yughma alaihi, beliau dipukul, dicambuk dengan cambuk, beliau dipukul, dicambuk dengan cambuk sampai beliau pingsan. Bahkan wa yunkhasu bisayfi, dicucuk beliau dengan pedang. Thumma yurma 'alal ardi wa yudasu 'alaih, beliau dilempar di tanah, diinjak-injak oleh penguasa. Sampai kapan hal itu terjadi terhadap Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala? Wa lam yazal kadzalika ila an mata al-Mu'tasim wa tawalla ba'dahu al-Wathiq. Hal itu berlangsung sampai Al-Mu'tasim meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Al-Wathiq. Sama demikian diberlakukan seperti itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampai melemah, dalam kondisi melemah tetap beliau sehari semalam berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya 300 rakaat karena kondisi sudah melemah. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan fakana yusalli 150 rakaatan, beliau salatnya hanya 150 rakaat saja. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal tidurnya beliau? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'da al-isya'i thumma yaqumu ila as-sabahi yusalli wa yad'u. Adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, tidurnya sangat sedikit setelah Isya. Setelah Isya beliau tidur sangat sebentar, kemudian beliau bangun sampai pagi, beliau salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhtimul Qur'ana fi kulli 7 ayyamin khatmatan wa fi kulli 7 layalin khatmatan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran 7 hari, per 7 hari 1 kali khatam, paginya sampai sore, malamnya sampai pagi 7 kali khatam. Jadi beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, 7 hari sekali khatam, kemudian malamnya pun sama, malamnya 7 kali malam, kemudian 1 kali khatam. Dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, seminggu beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran sampai 2 kali khatam. Ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sangat maksimal karena mengikuti kerjaannya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, bagaimana makannya beliau. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa kana yamkuthu 3 la yat'amu wa qad ya'khudhu 8 la ya'kulu. Imam Ahmad bin Hanbal sampai 3 hari tidak makan, bahkan sampai 5 hari tidak makan, bahkan disebutkan di sini sampai al-thamaniyah, sampai 8 hari beliau tidak makan. Subhanallah. Wa kana idza jaa, dan apabila beliau lapar, akhadha qisratan yabisatan, beliau mengambil roti yang sudah hancur, yang kering. Beliau ambil roti yang sudah hancur, yang sudah kering. Thumma sabba 'alaiha al-ma'a hatta tabtalla,
kemudian beliau siramkan air di atas roti yang kering tadi yang hancur, kemudian sampai basah. Wa ya'kuluha bil milhi, dan beliau makan dicampur menggunakan garam. Jadi beliau tidak banyak makannya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala an begitu hebat dalam mengikuti ajarannya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan di antara murid beliau yang paling populer adalah dua orang anak beliau sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar, pun beliau punya dua orang putra pun sama ulama besar. Siapa di antara keduanya itu? Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan anak daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ulama besar, pengganti penerus daripada ayah beliau. Yang pertama adalah Salih bin Ahmad bin Hanbalin, Al-Imam Saleh bin Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliaulah wahwa akbaru auladil Imam Ahmad. Beliaulah anak Imam Ahmad yang paling tua, anak laki-laki yang paling tua dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Talaqqal fiqha wal haditha an abihi. Beliau belajar daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal langsung fiqih, hadis langsung dari ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang ishtaghala biriwayatil hadithi an abihi. Beliaulah putra daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sibuk dengan riwayat hadis langsung dari ayah beliau. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya dua orang putra. Yang pertama Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliaulah anak daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala yang mengurusri riwayat hadis langsung dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala. Sementara Al-Imam Saleh bin Ahmad bin Hanbal adalah anak daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala yang beliau langsung mengurusi dan belajar fiqih dan hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu mau maklumat Ustaz.